الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الحمد لله نحمده ونستغفر ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فحمنا
ويا من أعطى الحكمة لداود أعطينا اللهم الحكمة وفصل الخطاب وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيك محمد وآل محمد. الحمد لله. الحمد لله. ما زلنا في سورة الشعراء، شورى عند قف في سورة الشورى، وإن آية ومن آياته خلق السماوات والأرض. تغني نكو فعلو تلفى كبو إبليس ترما نوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان يكم دمنا نالو تلتو الرحمن الرحيم مي دنيا نما أن لهر النمتي. الله سبحانه وتعالى أكو ومن آياته على يكبنكو كتشا أدوي موي خلق السماوات والأرض san dilali ani dugukolo dilali, ka dugukolo dila ka san wolonwula dila, o ye ala ya daluya dɔ ye ka fɔ ko Alahu Taala se b'a bolo a bɛ se koɲa bɛɛ lajɛlen na. San filɛ nin ye bila amadin tarawunaha, aw ɲɛ b'a la pied t'a kɔrɔ, baruma tɛ yen, poto tɛ san kɔrɔ. An ya misiri dɔrɔn filɛ nin ye, poto jeli b'a kɔrɔ ka dali ni fitinin lalɔ, mais san belebeleba ni poto tɛ yen. Depuis ala ka diɲɛ dan lon dɔ ma kɛ ko san yɔrɔ dɔ sɔgɔla, donc a ko farju ili basara hali tara min futur. I ye san filɛ ka siri ko ka filɛ sigi ɲamɛ wola la ka fa kɔrɔla, yɔrɔ dɔ bɛnsɔn bɛ réparer la o tɛ san na. An bɛ dugukolo min ka kuluba ka kulubabaw, donc an ka ye dugukolo de sera kulu kɔrɔ yɔrɔ dɔ la, donc o kama ala ya kabana ko ka ya masaya yira adamadenw na, ka adamaden hakili y'a dɔn k'a fɔ masaba nin ka bon se b'a ye san ni dugu dilali o ye dɔ ye. wama batha fihima min dabba, a n'a ka fɛn min dilan san dugukolo kɔnɔ min daba, ka bɔ dabaw la. Daba ye mun ye? An b'a fɔ bɛɛkanw, hakili tɛ fɛn minnu na, mais adamaden yɛrɛ welela yɔrɔ dɔ la ko daba. Idan daba u bɛ dugukolo kan, an b'o faamu. O kama lɔnnibaga dɔw ko daba dɔw bɛ sanfɛ, parce que a ko wama basta fihima min daba, a n'a ka fɛn min bila san ni dugu la ka bɔ dabaw la, misiw ni baw ni saga ni sogo ninnu, donc olu tɔgɔ ye ko daba. Dɔw ko la a bɛ dugu ma lo, mais ala ka fila fara ɲɔgɔn kan li taglib, donc taglibu kama ka fɔ ka fila. Wallahu alam, ala tɛ se ka daba dɔw bila sanfɛla la i n'a fɔ kuranna dahiru b'a fɔla cogoya min na. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ala bɛna nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kiyama lon na, k'u fara ɲɔgɔn kan kiyama lon na, o tuma Alahu Taala bɛ se a la. wa idhal wahusu hushirat, donc bɛɛkanw bɛɛ lajɛlen, kɔnkɔkɔrɔta ni sokɔnɔta, ala bɛna bɛɛ lajɛlen la ka fɔ ɲɔgɔn kan ni buru fiyɛra kiyama lon na. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو ويعفو عن كثير. koni masuka minnu k'an sɔrɔ dunuya kɔnɔ, fitina minnu k'an sɔrɔ, ko a kɛra mun kama, an ka kojugu minnu kɛ, ko conséquence lo kama, donc masuka k'an sɔrɔ al-uquba, donc kojugu b'an sɔrɔ la, an ye ala sɔsɔw k'olu k'a lase an ma, i n'a fɔ ala ko badiri mɔgɔw la fa bima stadala, donc aw ka erreur minnu kɛ, donc o dɔw lo kama ala ka aw lajarabi. mais lajarabili dunuya kɔnɔ silama la suguya saba lo. ma asabakum min musiba
فبما كسبت أيديكم أنبلو كمون كانغا ميغنا فاكوتكم منا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير tiɲɛli cɛyala gwele kɔnɔ filibar kongo kɔnɔ la yɔrɔ dugukolo kan walbahar ani ji kɔnɔ bateau bɛ tunu avion bɛ bi banaw banna bana sugulɔnbalo kojuguw cayara mun kama an ya jurumuw cayala an ya kokɛbalo cayala kofɔbalifɔw cayara fɛn filɛbilaw cayara fɛn sugu bɛ duma haramu tɛ woloma adamadenw hakɛ tɛ kɔlɔsi ala yɛrɛ tɛ bonya k'olu kama ko fitinaw b'an kan olu bɛna dugukolo yɛrɛyɛrɛliw ye olu bɛna ni masacɛjuguw bilali mɔgɔw kunna donc adamadenw bolo ka min bara olu conséquence b'an kan a bɛ se ka adamaden kelen sɔrɔ a bɛ se ka lu sɔrɔ a bɛ se ka jamana yɛrɛ sɔrɔ a bɛ duniya yɛrɛ sɔrɔ n'aw kɛra tiɲɛlikɛlaw ye lu kɔnɔ lu mɔgɔ bɛɛ jɛnnen don tiɲɛli ma donc a bɛ se ka lu sɔrɔ adamaden kelen yɛrɛ a tɛ mɔgɔ tɔw sɔrɔ i ka tiɲɛli kɛ a conséquence bɛ na ele yɛrɛ ma i b'i ɲɛnamaya kɛ problème na i yɛrɛ kelen a bɛ se ka jamana sɔrɔ ni jamana bɛnn'a kan a bɛ se ka duniya yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ cogoya min na bi donc silamɛw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu ye fagamaw ye jamana masajɛw silamɛ jamanaw la u ka ala ya kitabu to yen i bɛ diɲɛ filɛ bi jamana jumɛn de bɛ kiti la ni Alahu Taala ya kɔrɔna ye donc alakira ko alayhi salatu wasalam ko mantonw dɔw ma kɔrɔna to yen u ma kiti ni Alahu Taala ya kitabu ye ila sallallahu alayhi wa adahum fo ala y'u juguw bila u la fa yakhudhu ba'da ma bi aydikum u bɛ nafolo dɔw minɛ u la u bɛ dɔw faga u yɛrɛw la donc duniya b'o problème de la bi silama dugu tɛ yen silama jamana ka dɔgɔ bi min bɛ kiti kɛla ni kɔrɔna ye bɛɛ bɛ kiti kɛla ni adamadenw ya kitiw lo ye mɔgɔw sigira ka ɲɔgɔn ye ka laluwa minnu bila a laluwa ninnu caman fɛnɛ jama bɛnna min kan ni a bɛ fagantan lo kan a bɛ dɛsɛbagatɔ lo kan a t'a appliquer la bɛɛ kan ni mɔgɔ dɔ k'a kɛ a bɛ appliquer ni mɔgɔ dɔ k'a kɛ a t'a appliquer donc olu minnu filɛ o kama ala bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɛgɛ o ɲɔgɔn kama mun kama silamɛw ka Alahu Taala ya kuranna to yen an bɛ seli kɛ an bɛ sun don mais ala ko ka min kɛ la an ma sɔn sonbolo k'an ka tigɛ la an m'an ka tigɛ yiriba ye haramu ye la commerce lo donc ala ya kitu an ban'o la o ye an ya baara jugu kɛnin dɔ ye jama bɛnnen bɛ min kan o kama olu minnu filɛ ye olu conséquence bɛ siri ko adamaden ma sayiatu amalina an ya baara jugu masegu o ye fitina kelen ye fitina filanan a bɛ fɔ o ma ko alqadr wal qada Alahu Taala ka min latigɛ adamaden kan k'a sɔrɔ i ma sɔrɔ walima a ka kɔrɔ n'a kɛlen ye Alahu Taala ko ma asabakum min musiba illa fi kitab fi anfusikum fi al-ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabl an nabraha ko jugu taw sɔrɔ aw yɛrɛ ni la walima ka bɔ dugukolo la fo ne ye ala ya bila kitabu la ka sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ donc o ye kada wal qadar ala latigɛ bɛ adamaden kan u bɛ adamaden sɔrɔ la mahal bɔda tɛ adamaden bolo la u bɛna adamaden sɔrɔ donc ni ala k'a latigɛ i ya ɲɛnamaya la i bɛna kɛ tan i bɛna kɛ tan o bɛ kɛ o tɛ jurumu nɔ ye o ye Alahu Taala ya latigɛ ye filanan ye mun ye o ye épreuve ye ala bɛ ko dɔ kɛ a sabanan de b'o ala bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la k'i lajarabi i bɛ jugu min kan jaasa i b'a dabila o ye lajarabili dɔ ye k'i kɛ i bɛ kokolo minnu kɛla jaasa i bɛ tuubi ni gɛlɛya ma bila kɛ i tɛna tuubi walima k'i kɛ k'i filɛ i bɛna mun de fɔ i bɛna est-ce que i ye mumini ye est-ce que i ye silama ye ala bɛ fɛ k'i lɔn donc olu bɛ yafa olu ma ko ali ibtila ka adamaden kɛ k'i filɛ n'a b'a fɔ o ma ko
les épreuves. Donc ala ko la cogodi ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yala mɔgɔw b'a fɔ fɛ dɔrɔn an limina an ye silamɛw ye n'an kɛra silamɛ ye ka bɔ ko foyi tɛ kana tugu la a tɛ ten ale t'an to yen ten ale ala bɛna an lajarabi fa bɛ tiɲɛ fɔla lɔn ale ala bɛna an lajarabi fa bɛ faniya tigɛla lɔn an cɛ la idan fitina minnu b'an sɔrɔ kojugu minnu b'an sɔrɔ la nin dɔ la kelen don ala ko dɔ na suratu sajida allaba yɔrɔ na faman azlam mimman dhukira bi ayati summa aradana inna minal mujrimina muntakimun ka gonya ayat sanfɛ dɔɔni afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا هو محل شاهد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ne ala bunu nene mena jangata fitinin bloka adhabul adina dunuya jangata blauka kako jangata banye la'allahum yarjiun jasaw bena seriko ayere bena mirika ye vraiment bimane bla sonyalla wolo kama ala kan kena biman bla nyamoya la wolo kama ala kan kena la ala be problem do billah kila jarabi jasaw bena hakir soro la'allahum yarjiun jasaw bena seriko bena se ka tubi donc fitna ye ni dama dawlo ye mais adama dem bi se ka yere pc adama de ka yere problème na ibi se ki reflet ni ki yere fouye bal insanu ala nafsi basira adama de nyamba yere la ka ta kunu na kana blabila ibe sanyitan loro sanyitan sigi ko mo lo timina iya nyana mayala ndi nana ye dantimite ima koke ele refe sharia fe ko mi ko dugubay donc be jurum ya fanyini chaya Allah taala fe ka hakiri sig imma ala be ki fle wal ma be ki la jarabi donc wal ma latiye parce que rek Allah vraiment alhamdulillah donc o kabaira jurum baba nunu nyanyena mayala ati mo chambe nyina jurum ko e mo tonyolo min bɛ kɛ ka adamadenw to n'a ye son ye a b'a lɔn k'ale ye son ye n'a bɛ jɛnɛya kɛla a b'a lɔn n'ale bɛ dɔrɔ min na a b'a lɔn mais n'a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ la mɔgɔ caman t'a lɔn basikili b'i bolo lɔgɔfɛla i ye commerçant lo ye e yɛrɛ k'a lɔn i ka basikili ni i k'a bɔ a cogo la bɛ garamu 2 tigɛla mɔgɔw kun walima garamu 3 tigɛla kilo la mɔgɔw kun i san 20 lo y'o la ni i bɛ lɔgɔfɛya la mɔgɔ caman t'a lɔn k'ale bɛ kojugu kɛlaw ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ or o min filɛ o ye sanji 20 sanji 15 garamu 3 mɔgɔ ka fɛn san fɛ o bɛ garamu 2 bi fɛ o bɛ garamu 3 bi fɛ o ma nɔgɔn dɛ o yɛrɛ ko fa wailu lil mutaffifin الذين هم إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ko bonani jangada be fere ke bawe sumani ke lawe mono no be fen san ba fa o bele ya marsansi sa o ba dafa ne nana ni kilo 10 o ba go kilo 9 lo do farakan no bele ta dafa no bele ta sumana a tefa aw wazan wala ma ba pisila be do tige baskili fla bubulo ba sani mi anu ba fere ni mi gabak fembe bla ko no poids be bla min ko no ni fla bubulo nu ba san poids do bubulo bla ko no ka san mais nu ba fere puto bla ko no poids do bo bla ko no ka fere no
a santo be do tigɛ a feeretɔ be do tigɛ ala ko bonen jangata bolo kiyama lona est-ce que olu malala ko kiyama ku be na kunu wa donc olu munu flo ye olu ye tɔɲɔlolo ye adamaden bɛ ɲina ko tuma caman walima mɔgɔ minnu b'i bolo baaradenyaw la mɔgɔ minnu b'i bolo la olu y'a sarakow donc tuma caman baarakɛlaw tɛ sara olu minnu filɛ o ye olu ye jurumubabaw ye donc adamaden bɛ ɲina olu kɔ sinon ni k'i yɛrɛ fu ye donc min lo i bɛ sɔmi n'a sɔrɔ i ye ala sɔsɔrɔ bonyana donc n'ala bɛ k'o bɔ la mɔgɔ kan ka sɔmi ni latigɛ lo walima ala bɛ k'i filɛ ni yɛrɛ cɛsirilen lo ala ko la ele yɛrɛ seko damayira la mais ala bɛ ka i lajarabi i b'a lɔ la ko ala y'a lajarabiri lo inshallah mais ali muhim a y'an jija k'an yɔrɔ majanya jurumbabaw la in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an nukaffiru ankum sayyi'atikum n'aw ka jurumbabaw to ye ni ala taala bɛna yafa aw ya jurumumisɛnninw na inshallah ala ma ala yafara ma ala ma ala hinyarana alqadr wal qada ala ka min latigɛ adamaden kan foyi t'o la siriko la o kama umaru ka duwawu kɛ ko allahumma la nasaluka raddul qada lakina lutufu fi ala i ka latigɛ min kɛ destin an m'a fɔ kele ala y'a changer mais ni ka kɛ i bɛ hinɛ n'a kɔnɔ ala bɛ latigɛ bila adamaden kan ka tila ka hinɛ i la latigɛ nin kɔnɔ ala kira alayhi salatu wasalam mɔgɔ nana fɛ kirikirimasiyɛn b'a la a bɛ bɔ ka bin n b'a la an bɛ bana nin wele jurakan na cogo min an kɔnɔ ko kirikirimasiyɛn walima français la cogoya min na a bɛ mɔgɔ bin i b'a ko jɛnɛ bana lo b'i la i daji bɛ bɔ donc i bɛ bɔ ka bin a bɛ cɛ binna mais n'a binna a lankolon bɛ bɔ o tun bɛ tagafɛliw siri o wagati la lankolon bɛ bɔ maintenant ala kira fɛ ko ka duwawu k'a ye bana nin bɛ kɛnɛya cogo min na ala kira alayhi salatu wasalam ko a ma n'a k'i diya n bɛ duwawu k'i ye mais n'a k'i diya a b'a to yen ala bɛna taga bana nin fari k'a kɛ k'i don arijinɛ kɔnɔ bana nin sababu la donc a ko donc ale bɛ to ni bana nin ye mais ala kira ye ala dali ale lankolon kana bɔ mɔgɔw kana ale lankolon parce que n'ale bira lankolon bɛ bɔ ɛ fɔlɔ ma ko lutufu fil qada ka hinɛ i la ala y'a latigɛ bɛ cɛ kan k'a fɔ bana nin bɛ n'a sɔrɔ parce que ala b'a fɛ k'a don arijinɛ kɔnɔ ni bana nin ye mais ka ala dala lankolon kana bɔ olu ye ala ya hinɛ ye latigɛ kɔnɔ sisan donc ni ala ka latigɛ bila an kan an bɛ alaw tala dali a ye hinɛ an na a y'a latigɛ kɔnɔ donc n'a kɛra épreuve ye ka adamaden lajarabi donc i b'i yɛrɛ kɔlɔsi gɛlɛya b'i ka cogo cogo la nakuli lama yurdi rahman i fa bɛ sa i ba bɛ sa i muso bɛ sa i den bɛ sa al-aynu tadma ɲa bɛ se ka ji bɔ wal qalb yahdan dusukun bɛ sutu dusukun bɛ siti wala nakolo ila ma yuridu rahman maa tɛ fɛn do fo ni min jara ala min bɛ diya ala ye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ala lo ka den d'a ma ala lo ka minɛ la i y'a nafolo tiɲɛna ala lo ka nafolo d'i ma ala lo ka nafolo minɛ la i bɛ kuma ɲumanw fɔ bana b'i la ka mɛn ala lo ka bana bila n na ala lo bɛ ne kɛnɛya mɔgɔw bɛ o ta bana ka jugu ni ne ta ye bana sugu sugu b'i la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la donc a bɛ furakɛla ye yɔrɔ min na parce que dɔgɔtɔrɔsobaw la bana sugu bɛɛ bɛ dan na ele ye bana ɲɔgɔn ni ɲako b'i la n'i taara ɲɛ furakɛyɔrɔ la ele b'a ko ja dugumɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ɲako olu bɛ dugumɔgɔ bɛɛ la ele bɛ sanji bi loru sanji bi o bɛ taa den dɔ sɔrɔ o bɛ san 10 loru san 18 donc o yɛrɛ ta ka jugu ni ele ta ye donc mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na k'u bolo kari la o sen kari la n'ele taara ye e bɛ taa sɔrɔ e bolo kelen kari la donc bolo fila n'a sen fila bɛɛ lo kari la donc adamaden bɛ lahala la i bɛ ala tanu ko alhamdulilayi cogo cogo n ta ka fisa ni dɔ ta ye ala ka kɛ kun min kama ala taala kelen pe o bolo la ya hɛrɛ bɛ bana wolo la o tuma ma asabakum min musiba fa bima kasabatu aydikum wa yafu an kathir donc o ye fɛn t'an sɔrɔ juguman na f'an yɛrɛ ka min kɛ o tuma o ye adamaden ya ala sɔsɔ conséquence ye donc ala k'an kisi ka bɔ o ma olu bɛ fɔ kutuba la lon bɛɛ la wa min sayyati amalina an y'a kojugu kɛ ni nɔmasigi ala k'an kisi o ma n'a kɛra saba fɛn fɛn ye donc première ta ni tubi ni fura ye tubi lo ye donc nu ka limanaya ala y'a latigɛ ma
kasabali Allah taala la jarabili koro inshallah وما أنتم بمعجزين في الأرض adama do anga ke cugo cugo ante ka boli ka Allah taala to dugu kolo kokan ante ka boli ka Allah taala la tigo tuyi aya masuka kola nala ka bli ka ko ni ministro mo se ka boli ka bo nye ka taga yorosi ni tara yoro rabbe Allah taala ya maralu kono ni dunya masachewlo ni boru ya jamana la kata jamana dowla donc utise ka foyi kila parce que be makanto jamana nu ya jamana che ka fo ni mogo tagara yi ko ga mina kana wi jamana la jamana bo benkan kan siela nyon chelo mo tu jamana mogo ni jamana munu che sieli ke baga ko long donc abe taga sigo jamana la ele ko ni nyamba la me utise ka soro me be na taga sigi yoro jamana te ala tala tay yoroti وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير موتي نيني الله بنيون بيتي ركالفا مغوما موتي مغوم بي دمي كبو الله تعالى لا تيجي كورو نالو تعالى كو كبي جانغتا موتي كي دمي لولن باوكو بان كان مع الله فمن ذا يكون عليه nini ala be ɲɔgɔn fɛ kaban jɔn lo bini kɛlɛ tugun jɔn lo be sila wa man kana Allahu alayhi faman dha alladhi yakunu ma'ak nini ala be ɲɔgɔn na jɔn lo yi dɛmɛbaga ye donc dɛmɛbaga ti la donc an bɛ sɔn ala ya latigɛw ma an bɛ sira Alahu taala ya kɛlɛ ɲɛ ala kana an bɛ Alahu taala dala kana dimi an kɔrɔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ala bɛ ka ya kabanago fɔ ko dɔ ye sani dugukolo dilalen a ko k'ale ya kabanago dɔ ye mun ye ni adamadenw ɲɛ b'a la o kan ka lala k'ale ala bɛ se o ye batonw lo ye kulun lo ye ji kan aljaware minnu bɛ bolila ji kan fil bahar bɛ bolila bajilo kan kal a'lam ni ka natɔ i bɛ ko kulu batonw bɛ yen ni k'u ye ji kan bi i b'a fɔ ko kulu lo ni ala ya kabanako dɔ le ka se ka baton boli ji kan ni k'i bolola nɛgɛ bɔ k'a bila a la a bɛ taga dugu ma baton kɔnɔ ni ka mobili kelen bɔ k'a bila ji la a bɛ taga dugu ma mɛ baton yɛrɛ kuturu ale lɔni bɛ ji kan a bɛ i n'a fɔ dugu kɛl alam donc a bɛ i n'a fɔ kulu o bɛ ji kan o ye ala ya kabanako dɔ ye k'a yira adamadenw na إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره kako biɲɛw ka mɔtɛriw don a la sisan mɔtɛri tun tɛ yen fani lo tun b'a sanfɛ ka yiriw turu ka fani bila la fɔɲɔ bɛ donna fani lo kɔnɔ o de bɛ kulun bolila fɔɲɔ lo b'a bolila o y'a sɔrɔ mɔtɛri ma don a la ka bɔ jamana la ka taa jamana la ko n'ale ka a tun n'a k'ale ala ja fɔɲɔ min filɛ yuskina rihi ale bɛ fɔɲɔ la lɔ ni fɔɲɔ lɔla fayazlalna rawakida kulun bɛ lɔ yɔrɔ kelen a tɛ se ka taga n'aw ye parce que fɔɲɔ lɔ bɛ k'a boli donc kɔrɔna jiginna mɔgɔ minnu kan olu tun bɛ telo donc u tun b'olu faamuna fo kana diɲɛ se an luguya wagati nin ma u nana motɛriw don a la ka fɛn kɛ sinɔn fɔɲɔ lɔ tun bɛ kɛla k'a boli premier la n'ale ka fɔɲɔ la lɔ fayazlalna rawakid a bɛ lɔ yɔrɔ kelen a tɛ se ka taga mɛ ni kɛ i bɛ bɔ dugu la ka taa dugu la ka bɔ jamana la ka taa jamana la o tuma ala lɔ ye kurun bolibaga ye o ye ala y'ala kabanako dɔ ye إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ko kabanako bɛ nin koɲa la adamadenw ye minnu ye mɔgɔ sabalenw ye adamaden minnu bɛ ko ɲuman barika la u b'a lɔ k'a fɔ ko vraiment ala y'a ka sankolon dugukolo dilata ka batonw boli jiw kan ko Alahu taala dalilu lo k'a fɔ ko Alahu taala masaba lo ni ko min ka diya k'a b'a kɛ a b'a kɛ
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير والميرة على بو حلقي يا بارجو كنون كما على كوديت ما دولا أبا جرمون كا abise ka o kono nga na o dona kulun gono tuma namna o ta wala to jila ke ha abise ka o toy abe chialu ga be do avion kono mo ko jeri ba avion kono avion do mo ko keme sigi be do kono mo ko keme loru be do kono na o yere na ka ta san fe tuma namna na lo tala ko ka ba mina na ya jurumu ye na mahina wala donc ala usute yi kungo do be na avion jigina yi na bina nawe aw sutay mo retna si na ji dobe na dono ko na tena yere na bina ko jiro dola atena yi donc na kala utalaja aw yobeku huna walma abu halaki bima kasabu wayajru munkarin do kama wayafu an kathir ala bi yafala chamana note ala bantu ka ala sosoke na ko ka ba mina chugo yamna abamna kaifa yasha mna chugo mkadi ala Allah taala ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص mogo balon kan galon mogo munun be Allah taala kuma kan sosola ka da fasaja ke ala ya kuma kauna pourquoi te mogo na te pourquoi ala ka keta muna ala kanike donc o mogo wolu kan kalon ma lahum min mahis donc bulu yoro tula nala ko kabi mina donc taga yoro tila kabo Allah taala ya mina likoro فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا نالو تلك فندو ما دنيا نكونو يا دنيا دغامو لودرو فان فان نافلو لو بيبولو دين شامالو بيبولو يبي فانغالو لاوا ها فمتاع الحياة الدنيا دنيا نيانا مايا دغامو فيتينو لو دنيا ركوركو سروماني dunia surumani adagamun temena dunia na diari la chogo wakati fitinin lo amanja وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فمن الله تعالى في خير وما عند الله خير فمن الله تعالى في أولو حيري كبو وأبقى على بتوي دنيا نما أتنا توي والما إلتنا تو على دويا نما وبيوبنا ساكو تو على ما أولو كونتنا تو على نما بدو بلو نما نتنا لبان أولو رتنا سا كنما نتو نما بنا بان sanu besa fen bambola be nemalu amega corona lamena nturo mieni nemalu amega nyake ka kala nemalu nende ka kuma nemalu ka togoma sina kana ya nemalu keke slama e nemalu mais nema munu bambolo ni donc asima garantie adama dembe sigi ala na bey foka ta saya sima lomina nyani mbise ga fie toro ni mbise ga gwiri neni mbise ga kuma dabla mo jeri be bo ngono depuis salo nasini ko jipitation ga bikate kumala donc adama demba kisi ka bon sima folo tangi saya make wotma dunuya nema be adama dimbulu fen labantete et puis a garantinite hakili sigi tala de munu bi bolo ni bolo malan ba magon denje be barala allo lon ben luye ayanyana maya ma garanti na bora sogoma na dum wakati timna be sran abora depuis sogoma fo 22h amasi afolo ibe sran ida tekmano temi bi kono yero chemai esiga ma accident kewa esiga kodo makewa
surtout portable wakatin na ni ka mɔgɔ wele portable tɛ sɔnɛ la donc i hakili sigini tɛ k'a fɔ den min bɛ n bolo na ale lɔni bɛ ni ye ne kɔni ta banna kaban donc ne y'a den bɛ se ka ɲɛ ko bɛɛ kɛ la peut-être den bɛ se ka sa ale yɛrɛ ɲɛ donc fɛn fɛn bɛ adamaden bolo duniya kɔnɔ ni nɛɛma lo adamaden kana hakili latigɛ n'a ye donc ko labanta tɛ walima ni kunna jara yɛrɛ ele taga k'a to ye olu ka bisa adamaden ma mais min bɛ Alahu Taala fɛ khayr hɛrɛ danlɔbali lo sigiya t'a la hakili latigɛ lo ni donna arijinɛ kɔnɔ ka ban n bɛna bana o t'a la tuguni a bɛna ban o t'a la mɔgɔ si tɛna sa arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛna bana donc mɔgɔ si tɛ balo dili ma fɔ ala i jigi tɛ adamaden ka tuguni i hakili latigɛn lo fil abadil abadiya i bɛ banbali cɛ la donc o kama an kan ka arijinɛ ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na fo an ye arijinɛ sɔrɔ ala ka arijinɛ d'an ma ala ka arijinɛ d'an ma voilà والذين للذين من اكرم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون arjine min bɛ Alahu Taala bolo fɛn bɛɛ lahara n'a ka bisa ni banbali lo a bɛ mɔgɔ dɔw lo ye bɛɛ t'a sɔrɔ la ala ko k'a bɛ mɔgɔ jumɛn ye lilladina amanu mɔgɔ minnu liminayara wa ala rabbihim yatawakkalun u jigilanin bɛ Alahu Taala kan u bɛ yɛrɛ dulon Alahu Taala la o kalifanin tɛ jo ma la o kalifanin tɛ yirisun dɔ ma o kalifanin tɛ kaburu dɔ ma kaburu lo la u yɛrɛ ala rabbihim yatawakkalun n'a gɛlɛyara cogo cogo u jigilanin bɛ Alahu Taala lo kan ni daliko lo bɛ Alahu Taala dali ni mɔgɔw k'u tɔɲɔ u bɛ a bila Alahu Taala ma an bɛna s'o ma ɲɛfɛ dɔɔni wa ala rabbihim yatawakkalun silama kan k'i yɛrɛ kalifa Alahu Taala ma k'i jigila Alahu Taala kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasibu ni k'i yɛrɛ kalifa Alahu Taala ma k'i jigila Ala kan a b'i kɔlɔsi ka bɔ i ya siranyafɛnw ma wa man yatawakkal ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra ni k'i yɛrɛ kalifa Alahu Taala ma a bɛ gɛlɛya ko la a bɛ nɔgɔya kɛ ye i ya ko la والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ani mɔgɔ minnu u b'u yɛrɛ yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ jurumubabaw la kabair al-ism kabaira ye jurumu jumɛn ye Alahu Taala ka jangata fɔ jurumu mun na Alahu Taala ka jahanama ko fɔ jurumu mun na donc k'olu lo ye kabair al-ismi olu ye jurumubabaw ye ma ala kɛra alayhi salatu wasalam a ko ala ukbirukum bi akhbar al-kabair est-ce que n tɛ jurumubaw fana ye jurumuba faw ɲɛna wa a ko al-ishraku billah ka dɔ fara ala kan o le ye jurumuba bɛɛ lajɛlen la belebeleba ye o tuma silamaw kuma cayara o kuma dɔgɔyara adamaden kan k'i cɛsiri fɛn fɔlɔ min na o wa a tawhid ka ala kelen pe bato ala ka ciden fɛn fɛn ci kana kitabu jiginna a bɛɛ bɛnna kuma kelen min kan o ye la ilaha illallah nuhu rasulillah la ilaha illallah yusufu rasulillah la ilaha illallah ciden bɛɛ lajɛlen ka ala bato a kelen ka so ya ciraden y'a ciraya ma l'unicité du Dieu ala ya kilimanciya o min adi tawhid arsalallahu rusula tawhid lo kama ala ka cidenw ci ala ko ka kɛlɛ kɛ ka jihadu kɛ min ajli tawhid mɔgɔ tun bɛ taa jihadu la ala kira alayhi salatu wasalam mɔgɔ bɛ faga n'a ko la ilaha illallah a tɛ faga tuguni umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah wa yuqimu as-salah wa yutu adh-zakah fa in fa'alu dhalika asamu min dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah
ala kani muhammadu bila kun ye mɔgɔw kɛlɛ fo y'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulillah u ye seli u ye jaga bɔ n'u ko kɛ u y'a fagali ne sen bɔr'o la u y'a nafolo y'u ta ye u y'a ko tɔ buni ala ta'ala cɛ o tuma la ilaha illallah ka ala kelen bato olu ye koɲa ni kun ye ni mɔgɔ ko la ilaha illallah o ye donc fɛn kun ye alakira alayhi salatu wasalam yamamakaw nana fɛ ko usmiyani kuralo ka mɔgɔ dɔ di ka tugu kala ka mɔgɔ dɔw bila ka tugu kala diinɛ la ka diinɛ ɲɛf'u ɲɛna alakira ka mɔgɔ dɔw bila u bɛ taa yamama ka tugu kala u ni yamamaka dɔ bɛnna ale b'a fɛ ka na tuubi alakira fɛ madina ou bien a nana tuubi alakira fɛ a bɛ sirikɔla lo ka taga yamama olu sirikɔtɔ n'a bɛnna parce que mɔgɔ minnu taara k'u bɛ taa mɔgɔw kalan ni u ka plan lo kɛ alakira la a ye mɔgɔ dɔw bila ka taga olu sen n'u ka mɔgɔ ninnu faga mɔgɔw d'a ma u bɛ na n'an kalan ka ala ko ɲɛ yira n na o mɔgɔw nani u k'olu minɛ k'olu faga mais dɔw sera ka tila ka boli ka taga olu tagatɔ madina olu ni madinɛka dɔ bɛnna yamamaka dɔ bɛnna o tun taara tuubi alakira fɛ alayhi salatu wasalam o tuubini bɛ nana sisan u n'a bɛnna u k'a lɔn ko dugumɔgɔ min k'olu mɔgɔɲɔgɔn faga a dugumɔgɔ dɔw lo ye nin u ko k'u b'a faga a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah n bɔra madinɛ n tuubira ka kɛ silamɛ ye malala u k'a faga donc u nana se madinɛ sanu bɛ se ala ka jibril bila kan na ya ayuha alladhina amanu idha darabtum fil ardi fatabayyanu aw silamaw n'aw bɛ voyage la n'aw tɔgɔmara ka taa dugukolo k'aw voyagera fatabayyanu a ye ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛlɔn kadhalika kuntum min qabl famana allahu alaykum aw fana tun ye kafiru lo ye ka kɔ bi ɲɛ aw fana tubira lo donc alakira alayhi salatu wasalam a ko la adiyanahu diyata muslim donc kataltu muslima la adiyanahu diyata muslim aw ka silama faga donc an bɛna ni sara ɲɔgɔmɛ 100 ka bɔ silamaw ya nafolo la donc an bɛna ni sara parce que a ko la ilaha illallah donc la ilaha illallah ko fitinin tɛ ala kirimaganciya olu ye diinɛ lɔse premier ye wa ala rabbihim yatawakkalun k'i ya ko to alahu taala ma la ilaha illallah foyi tɛ bato fo alahu taala olu ye diinɛ ni olu ye a ko kun yɛrɛ ye والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش an b'o aya tafsira muru bi yɛrɛ bɛ jara jurumba baw la ani ko cɛjugu ala kira ko la ko jurumba premier ye ka dɔ fara alahu taala kan donc an tun b'o tafsir lo kɔnɔ idan ka dɔ fara alahu taala ka silamɛw a b'aw ma bɔ a la pewu ala kira alayhi salatu wasalam a ko la ko n bɛ jurumba ye jurumba fɔ aw ɲɛna min ka bon ni jurum bɛɛ ye o ye ka fɛn wɛrɛ fara alahu taala kan donc aw kana fɛn wɛrɛ fara alahu taala kan lukman ko fa dencɛni ya bunayya la tushriku billah inna shirka la zulmun adim den kana foyi fara ala ka filankafoya ye tɔɲɔliba lo jɔn lo bɛ tɔɲɔ la i bɛ ala tɔɲɔ k'i yɛrɛ tɔɲɔ a filanan al-ishraku billah wa qatlu nafsil muharama ani ka ni faga kala bulama ka mɔgɔ faga wa aqulu walidayn ani bangebaga dɔgɔya k'i tigɛ i bangebagaw la donc wa sihir ani ka mɔgɔ dabali donc ala kira k'olu ɲɛfɔ k'olu ye jurumbabaw ye donc ala k'an kisi jurumbaw ma ni mɔgɔ min k'i yɛrɛ majanya jurumbabaw la donc ko ala bɛ yafa i ya jurumisɛnninw na ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam salawatul khams mukaffirat lima baynahuma idha ijtanibatil qaba'ir seli wagati loro bɛ gala teri kɔnɔ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ jurumu yafa ni jurumubaw yela k'a to yen inshallah namsi وإذا ما غضبوا هم يغفرون mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u dimina mɔgɔ k'u ladimi k'u dusu kasi
yaghfurun o be yafa mɔgɔw ma o ye mumini ya jugu ɲuman dɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ ma janya jurumubaw la u tɛ jurumubaw kɛ hali ni adamadenw bagar'u ma k'u dusu kasi yaghfurun o be yafa mɔgɔ ma yatazawadun ani dam u bɛ yɛrɛ mɔrɔmaya ka bɔ jurumu ma min k'u to o dimi inshallah. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة donc وإذا ما غضبوا هم يغفرون ندمنا كوتنيو ويافا موما الله تعالى كف سورة آل عمران والذين وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس كويتيلي كتا أرجينا نوفيكا نيغون دان أرجينا كولا جا أرجينا تقودي السماوات والأرض أكونو بنيا بينا فسامولم لاندو كلولم لا أعدت للمتقين après me gabla ala nyasira bago nye ala nyasira bago jmo alladina yunfikuna fi sarra kube nafulu do ala kola ga nafulu dépenser nogoya wakati la wadarra ani geleya wal ghadimin al ghais ani mo mun be dimin kunu dimin ko be kula mo be dimi encaisser ala taala kama kasro ubise ga dimini sara iga ko do kala bise ga ta sara ma ba to jon kama Allah taala kama donc ala ka mo nu mo ko ladimi hum yaghfirun o ya fa mo ma men mo ka ko jugu gele na fa mena sama don jugu yamna ni ka ko do ke la haraja alayka na bimreki ma mani ya fara wala kabsa والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ani mɔgɔ jumɛnw istajabu li rabbihim ko tigi wele ala taala ya kumakan la welelikan lamina ala k'an wele an ye ala bato ya ayyuhalladhina amanu bi rusuli ay lani ala ya ciraw la ay la ala la kala ala ya ciradenw na ala ka welelikan mun bila mɔgɔ minnu ka jaabi ala ko aminu donc aminu ay limaniya billahi wa rasul ay limana alama ani ala ya cira wa nuru alladhi anzalna ma ani noro min ka jigi no ye qur'anay do ay limana ani alama ay la cira la ay la noro min ka bla kana no ye kitabu ye qur'anay ay la idan ambade mogo mun ko weleli kan jabi wa aqamu sala utla ka seli wa amruhum baysura bainahum donc yakku ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn ye ala karana jɛɲɔgɔn sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ala nɛma bɛ kira ma ala ya fara ya sahabaw ma ni ko tun nana u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ye ka bɛn a la silamɛw kan ka kɛ ten ni ko dɔ nana a bɛ ɲɔgɔn concerté sura lo ye concertation ye an bɛ ɲɛ ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛna nin ko nin kɛ cogo di cɛ yɛrɛ ni ya muso ni furu sera yɔrɔ dɔ la aw bɛ adamadenya kɛ ten lo aw bɛ sigi ko nin bɛ yen an bɛna minɛ cogo di i ya denw yɛrɛ n'u kɔrɔbayala ka se yɔrɔ dɔ la ka na hakili sɔrɔ n'i bɛ ko dɔ kɛ aw bɛ ɲɔgɔn wele ka sigi ko nin bɛ yen an bɛna kɛ cogo di donc ni ko kɛra ten la n'aw bɛnna min kan o la ma caman ala bɛ barika don o la a bɛ fitinɛ ban aw ni ɲɔgɔn dɔ t'a fɔ ko foyi ma sara n na ma bɔ a kalama sinon tun bɛ n'a fɔ tan aw bɛna ko dɔ kɛ i bɛna ko dɔ lɔ a la kɔfɛ ele ye lutigi ni tun ka lɔn tun tɛna kɛ i ya den dɔ bɛ ko baba ne tun b'a kalama komi dɔ ma fɔ ne ɲɛna donc nin bɛɛ tun wulila ka sigi donc ka na kuma kan donc o tuma na ne kɔni k'a ye tan nin bɛɛ tan i bɛ ne da ko kɔni man di ne mais pourquoi ni pourquoi fɔra i bɛ nin ye argument di ni ye argument ni mɔgɔw kɛ ko c'est valable donc baara bɛ kɛ ten n'a kɛra ten jigiɲɔgɔnna bɛ bɔ a la n'aw bɛnna kelen kan fɛnɛ ala bɛ barika don a la inshallah
ومما رزقناهم ينفقون الله تعالى فمن دوما وين نفقة بالا نفقة فلاي نفقة واجبة مي obligatoire نفو جاغا على بجاغا ولت مدولا ومما رزقناهم ينفقون بديبانسي بولا لا جاغا بيبو سنك فونا abe buya nafolo jago ke nafolo la abe bo salaire la do warum bu bolo ube jaga bolala uye nafaka doy nafaka do ko dépense muso munu bu bolo de munu bu bolo adama de munu bu ya marala bolu la balola ala be adama de balo me fo sababu lo yiki ubeli mi ya mara kono lo e ka muso furu lo mina donc ba do ya do munu dam na lo no do bo mi la balola de munu sorole fe bu la balola ibu ya kalanko nyayina ibu ya fere bo kala ibu furakala abe folu bela jeli mako nafaka do o nafaka min flowe mo munu bo nafaka bola fena Allah taala kamin duma do ni bela jene o yesaraka lo ya adama de saraka nafaka do fi sabil khairat jagate ya demba di basite me sabil khairat hera kula bega misiri lo fisabili la bega kalanyɔrɔ lɔ n bɛna ban bila kalanyɔrɔ la n bɛna tapi bila misiri kɔnɔ n bɛna misiri facture ji sara n bɛna courant sara olu bɛɛ lajɛlen ye nafaka lo ye fisabili mardatila i bɛ ala ya diɲɛ lo ɲini ala y'a girema i b'olu nɔfɛ i y'a laɲini tɛ ko n bɛna tɔgɔ dɔ sɔrɔ i y'a laɲini ye mun ye o la walima mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn kan la ne ka misiri facture sara misiri mɔgɔw bɛna mun lo k'i ye ne ka tapi bila misiri kɔnɔ o bɛna mun lo k'i ye a bɛ bila ala lo kama ala bɛ sara d'i ma fɔlɔ ma wa min b'a razaqnahum yunfiqun ne ala taala ka fɛn min d'u ma u t'a minɛna k'a bila ɲɔgɔn kan u b'a donna donc ala ko balimaya ko sinji siraw fɛ ka sinjiw dɛmɛ n'a ye donc o mɔgɔw lo ye ala y'a mɔgɔ ɲumanw ye والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون donc mɔgɔ minnu bɛ yen an ka première fois sisan ni mɔgɔ k'u ladimi k'u tɔɲɔ ko dɔw la u bɛ yafa u ma u bɛ tɛmɛ a kan والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أصابهم بغي من بغى عليهم donc ni mɔgɔ biya mɔgɔ minnu kan n'a ma kɛ ni hakɛ ye k'u tɔɲɔ tiɲɛna yantasirun u bɛ dɛmɛ ɲini Ala taala fɛ o mɔgɔw kan idan ni mɔgɔ bin'u kan k'u tɔɲɔ yantasirun u bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ nin kan ka u ta juru sara mais juru sara tuma dɔ ni o tuma jurumu t'olu kan ma alal muhsinin min sabil mɔgɔ bin'i kan ka kojugu lo k'i la i fana dimina i fana k'i ta sara donc Ala taala tɛ jigi i la mais ni k'a to Ala taala ma o lo ka bisa parce que tuma caman ni ko bɛ juru sara i bɛ dan tɛmɛ ni mɔgɔ k'i fa nɛni k'i b'a fa nɛni e b'a fa n'a ba nɛni parce que i diminen lo mais ale kelen fa nɛni a m'i ba nɛni donc a kɛra juru sara ani kɔrɔma ye sisan donc hakɛ bɛ y'olu fɛ sisan ni mɔgɔ k'i bugɔ bolokuru ɲɛ kelen ne ko k'i b'a bugɔ i tɛna da kelen ma e bɛna fila lo kɛ donc jurumu bɛ jɔn kan sisan ale ka kelen kɛ ale ka fila kɛ donc mais ni k'a kɛ basi t'i ma mais ni k'a to yen asilamu o la i bɛ kisi o la Ala bɛ saraba d'i ma o la. وجزاء سيئة سيئة مثلها juguman sara ye juguman lo ye a ɲɔgɔn jaza'u sayyi'a sayyi'atun misluha juguman sara ye juguman lo ye a ɲɔgɔn فمن عفا وأصلح فأجره على الله mani juguman kɛra mɔgɔ min na ne le yafara ka tila ka ɲuman kɛ i sara bɛ Ala taala bolo to juguman sara ye juguman lo ye ni ka mɔgɔ neni a jaabi ye neni lo ye
ni ka mɔgɔ bugɔ e yɛrɛ sigilen bɛ k'a fɛnɛ bolo kɔnɔ i ka mɔgɔ dɔ fa neni e yɛrɛ lanin b'a la i sigilen bɛ k'a ya fa neni lo kɔnɔ ni ka kojugu kɛ mɔgɔ dɔ la bi hali n'a ma se ka sara bi a kɔni pɛrɛnnen bɛ lon dɔ kɔni a fɛnɛ bɛna ta sara a kɛcogo lo bɛ yen normalement ni ka kɛ ten baasi t'i ma mais ni k'o bɛɛ lajɛlen lo to yen k'i ta to Alahu Taala ma fajruhu ala Allah i sara bɛ Alahu Taala ma o lo ka fisa ni yɛrɛ ta juru sara ye ne k'i ta juru sara peut-être i bɛna dantimi na Ala bɛ ta juru sara a b'a sɔrɔ ele bɛ sinɔgɔ la i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ a tigi yɛrɛ hinɛ bɛna don i la tuguni innahu la yuhibbu adh-dhalimin Ala tɛ tɔɲɔlikɛbaga fɛ an kana kɛ tɔɲɔlikɛbaga ye ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ni mɔgɔ min ka ta sara a tɔɲɔli kɔfɛ vraiment hakɛ t'olu kan ma alayhim min sabil jalakili t'u ma e tɔɲɔni kɔfɛ e k'i ta sara donc jalakili t'i ma mais ni k'a to Ala ma olu ka bisa ka timi k'i ta sara nin kan mais ni mɔgɔ min ka ta sara ma alayhim min sabil basi t'i ma إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق hakɛ bɛ mɔgɔ jumɛnw kan jurumu bɛ mɔgɔ jumɛnw kan minnu bɛ adamadenw tɔɲɔ la yajrimuna nasa u bɛ adamadenw tɔɲɔ u bɛ dan tɛmɛ adamadenw kan wa yabghuna fil ard u bɛ dan tɛmɛ kɛ dugukolo kɔ kan yatadun ala nufus u bɛ adamadenw faga u bɛ mɔgɔw ya nafolo minɛw la u bɛ mɔgɔw ya dugukolo minɛw la o mɔgɔ minnu filɛ o ye kiyama kunko b'olu lo da la a ma jija an kana kɛ dantɛmɛbagaw cɛ la adamaden b'i jija cogo cogo adamaden ni kɛ o to yen mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ faga dugukolo ko kɛlɛw la an y'a dugukolo n bɛ mɔgɔ faga musokow la mɛ bi mɔgɔw bɛ faga mɔgɔ fagala mun na fanga ɲini ani wari ɲini jɔn dɔ b'u bilala o mɔgɔ fagaw la karamɔgɔw ani jotigiw u bɛ taga olu bolo fɛ ni mɔgɔ dɔw k'ale b'a fɛ ka député dɔrɔn ye député ya dɔrɔn maire ya dɔrɔn u taara karamɔgɔcɛ fɛ ko a ka gɛlɛn dɛ n'i kɔni ko i bɛ kɛ nin ye il faut sacrifice i mɛn mɔgɔw bɛ kɛ nin saraka ye ma ka kɛ candidat président la ye bugelo y'a saraka ye mɔgɔ gwɛmani walima gɔnbɛlɛ b'olu f'u ɲɛna jotigiw b'o f'u ɲɛna karamɔgɔ dɔw b'o fɔ olu ɲɛna k'olu y'a fanga saraka ye donc bɛ taa yefuge ɲini ka taa gɔnbɛlɛw ɲini ka mɔgɔw bila k'olu minɛ su fɛ o tɛ ye tuguni k'o kɛ fanga saraka ye dɔw bɛ wari ɲini na ko ka mɔgɔ sugu lo y'a lo bɛ fɔ ko k'o kɛ saraka ye dɔw bɛ damasew na ko ni ka mɔgɔ kunkolo bila dugu jukɔrɔ k'a bɛ sanu bɛ don a kɔnɔ olu bɛ mɔgɔ faga ka sanu ɲini n'a ye nafolo ɲininaw ka ca dɔw bɛ taa jotigiw fɛ k'i bɛ mɔgɔ kelen di i bamuso walima i facɛ k'o kɛ wari ye dɔw ka dɔ ɲɛfɔ ɲɛna ale ka nafolo sɔrɔ tericɛ ka nafolo sɔrɔ kosɛbɛ ka kɛ nafolotigiba ye san 2 ɲɔgɔn kɔnɔ ten ale ko a ma ko ne bɛ sɛgɛn na cɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ sɛgɛn na e ka wari sɔrɔ ten ko a m'ale jaabi o bɛ san 2 b'o la a t'ale jaabi la olu nana n'a f'ale ɲɛna ko cɛ i b'a fɛ ka wari sɔrɔ ko n b'a fɛ k'a sɔrɔ i b'a fɛ ka wari sɔrɔ siɲɛ 3 ko mais i tɛ se ne bɔra yɔrɔ min na ne ka wari sɔrɔ i tɛ se k'ale bɛ se bon ok n bɛna taa yɔrɔ yir'i la u taara ka taa yɔrɔ yira la k'a ye taga ba san ka na ba finman a taara ba finman san ka na
donc a y'a den dɔ tɔgɔ fɔ a yɛrɛ woloden teliya la nafolo tɛ ban fo ka taga ale ban a tɛ sonya a tɛ tunu k'i bɛ se wa k'ale bɛ se k'ale t'a ba sa ka na fo dugu wɛrɛ la yen a ka ba sa ka na ka ba siri ka tere kelen ni su kelen kɛ bɛ ka ji dɔ di ba ma a b'a minɛ dugu nana gosi sisan ka ba minɛ ka na siri ka muru d'a ma k'a ye ba kana tigɛ baluba a bɛ ka ba kana tigɛ den to dugu la yen den bɛ fɔ dugu wɛrɛ la den ko bɔn i bɛna n faga wa balo kumana mɛ a den kumakan lo ko bɔn i bɛna n kana tigɛ wa a ka muru bila a ma se maa ma yafa wari ko kɔ ba sirinin bɛ yen lon wɛrɛ dugu bɛɛ la tuguni k'a bɛna kana tigɛ den kumana tuguni a ka bila a yɛrɛ bɛ a ko cɛ ma ko vraiment ko n tɛna se e tɛ se k'i tɛ se ko bɔ ko den man kɛnɛ an ka ba siri min kɛ ni den siri lo ba man kɛnɛ ka fɛn dɔ bɔ ka taa d'a ma n'i sera i bɛ nin bila ji la bɛri kɔnɔ i den b'a min i bɛna taa i den banabagatɔ sɔrɔ a nana mɔgɔw sigilen sɔrɔ den kunna dɔgɔtɔrɔ k'u labila k'a y'u taa so kɔnɔ ni den u sigilen b'a kunna ka saya ma kɔnɔ a nana fɛn nin kɛ ji la k'a di den ma o wulada kelen na den wulila ka toronkɛ kɛ basamu kelen kɔnɔ yan donc nafolo bɛ ɲinina ten lo ka adamaden faga wari kama o kama bi nafolo mɔgɔ kana ɲɛbɔ a bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ dɔw bolo o hamini lo u bɛ kasi su fɛ lo miliyɔn 100 da b'u bolo miliyari b'u bolo mɛ su fɛ u bɛ sigi ka kasi lo parce que o k'a lɔ k'a sɔrɔ ten u ka min kɛ o k'a lɔ gardien b'u ya lu da la o tɛmɛtɔ u bɛ ɲɛbɔl'o fɛ n'u bɛ na u bɛ giri k'o kunbɛn mɛ u bɛ ka ɲɛbɔ o fɛ parce que o k'a lɔ o ma mɔgɔ faga o o tuma ni ala ka min di adamaden ma f'i wasa don a la n'i ko fɔ e bɛ si étage sanfɛ tiɲɛ ye mobili kɔnɔ don ye miliyɔn 40 mobili miliyɔn 30 kɔ mobili san 20 lori e yɛrɛ si ma se sanji 40 e ya mobili bɛ miliyɔn 40 non i ka baara jumɛn kɛ k'o sɔrɔ donc adamaden b'i jija a kana dantɛmɛ adamadenw ka dugukolo kɔ kan u ni a n'u ya nafolo ka mɔgɔw ya nafolo bɔsiw la ka mɔgɔw n'u fagala fanga ta ye kɔrɔninko lo ye kɛlɛw tun bɛ kɛ wagati min na duguw bɛ taa bin ɲɔgɔn kan masajɛw bɛ taa bin ɲɔgɔn kan k'i faga k'i ya dugufɛn bɛ taa san o san dugu tun bɛ sɔn lo ko kɛlɛ bɛna bin dugu kan a ye sunguru barama sunguru gɛnma sunguru finma o lo tun bɛ fagala san o san o de kama anw t'a kala ko tubabuw nana depuis tubabuw nana u nana kɛ tan k'a sɔrɔ tubabuw mana don ɲɔgɔn fagalo tun bɛ yen historien dɔ ko ma ka kɔ tubabuw la ɲan ye bɛɛ ka jamana dugusi ma san 100 kɛ n'u ma ci macɛtɔ bɛ wuli ka taa bi dɔ ya dugu kan ten ka taa ya mɔgɔw faga ka cɛw faga ka musow ni sagaw ni misiw ni ya fɛn bɛɛ ta ka to n'a ye aw b'o kisaw lo maintenant jeliw fɛ ngɔnifɔlaw fɛ voilà dugu nin kɛla ta masacɛ nin ka kɛ ta ka dugu nin ci a ka masacɛ nin faga n'u ka masacɛ faga u b'u ya musow kɛ jɔn ye k'u ya bɛɛkanw ta k'u ya nafolo ta farafinna tun sigilen bɛ tubabuw nan'o dabila depuis diɲɛ bɛ yen problème lo o y'a sɔrɔ k'ele ya dugu makaran i ya dugu kana ci donc minnu ye dugutigiw ye san o san o bɛ kolonifilaw bolo tiɲɛlaw bolo ka lagwɛli kɛ ko mun kan ka dugu saraka kɛlɛ kana bi dugu kan donc o b'a fɔ la tuma dɔ la saraka dɔw ka gɛlɛn dɛ ko den kelen ko den kelen lo y'a saraka ye c'est à dire muso min den wɛrɛ t'a bolo fo den kelen pe ko den kelen lo kan ka faga ka kɛ dugu saraka ye o den kelen bɛ faga i yɛrɛ facɛ sen b'i fagali la o bɛ tila k'i su ɲini i bɛ bɔ ka taa misigɛnyɔrɔ kɔnɔgɛnyɔrɔ la kungo kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ su fɛ ka bɛn a la u bɛ t'i minɛ k'i faga kungo kɔnɔ i yɛrɛ facɛ b'a la u bɛ na donsow labɔ k'i ɲini k'i taara kɔnɔgɛnyɔrɔ k'i ma ye a sɔrɔ o k'i yɔrɔ lɔn o k'i kɛ ka jo sɔn donc ninnu bɛɛ tɛmɛna farafinna
mais al-muhim silamɛya nani kɔfɛ silamɛya lɔnni kɔfɛ a kana adamadenw faga ka dunuya ɲini a gunu faga ka nafolo ɲini a kana mɔgɔ ya nafolo bɔsiw la ni dabaliw ni pilanw ye أولئك لهم عذاب أليم mɔgɔ min bɛ adamadenw tɔɲɔ la u ni anu ya nafolo la ko jamakulu minnu filɛ o ye jankata b'olugu ye jankata min n'a bɛ mɔgɔ dimi n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ni mɔgɔ min sabalila ka yafa adamadenw ya kɛtaw kɔ olu ye koɲa ni kun ye lamin azmi waman sabara wa ghafara min azmi al-umur donc ni yafala ka sabali an badenw olu cɛ ka ɲi ka koɲaw to ala ma ala bɛ tugu ɲɛnabɔ kiyama ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده na ala tala ka mɔgɔ la fili mɔgɔ tɛ se k'i bila sira kan wa man yudlilillah fama lahu min waliyin min ba'di na ala ka mɔgɔ la fili k'i bɔ sira kan na ala bɔli kɔkɔrɔ mɔgɔ tɛ ka lɔ i kɔfɛ tuguni وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل kiyama lona i bɛna tɔɲɔli kɛbagaw ye minnu ka mɔgɔw ni faga minnu ka mɔgɔw ya nafolo minɛw la minnu ko kiyama tɛ tiɲɛ ye k'u yɛrɛ tɔɲɔ u kɛlen kɔfɛ ka jankata i minnu ye kiyama lona yakuluna a b'a fɔ la hal ila maradi min sabil est-ce que sira bɛ yen an bɛ se ka taa duniya kɔnɔ tuguni wa an ka min ye yanni bi an tun m'o ye o ala est-ce que an bɛ se ka siri ko ka taa duniya kɔnɔ na'malu ghayra alladhi kunna na'mal an bɛ taa baara ɲuman kɛ min n'an ya baara kɛ ni kɔrɔ tɔ kelen ye وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ibnu ye u sabatinin lo u hinɛ b'u yɛrɛ la u ma jiginin lo u bɛ taa la jahanama la khashiyina min adh-dhull ma jiginin lo dɔgɔyama b'u kan u bɛ taga la jahanama la yanzuruna min tarafin khafi u bɛ filɛli kɛla ɲa duguma dɔgɔyama kɔrɔ donc u bɛ filɛli kɛla u bɛ taa la jahanama la وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الله أكبر ولنا مؤمنون من وقال الذين آمنوا مؤمنون من أفوا لنا كافروا ما تشاير لا أنتم بس من الدنيا كنوا تفوي إن الخاسرين مغبرني مغبردني وهي مغجمع له الذين خسروا أنفسهم مغمن بنلو نيلا ni min donu la dunuya kɔnɔ a ma mako ɲa u ma wa ahalihim anu ya denbaya yawmal qiyama kiyama lona ka ala kana bɔnɔ kiyama lona u ma arijinɛ sɔrɔ musow ma arijinɛ sɔrɔ denw ma arijinɛ sɔrɔ k'olu ye adamaden bɔnɔnw ye mais i ye bɛ bɔnɔ kiyama cogo di n'i ya denbaya bɛɛ lajɛlen kiyama lo aw bɔnɔni bɔra yan lu silamɛya min bɛ lu kɔnɔ o ye anw ye silamɛw ye o de lu kɔnɔ silamɛya wɛrɛ tɛ yen tuguni foyi tɛ kɛ kafiri ya lu kɔnɔ min tɛ k'i ya lu kɔnɔ aw ya kumakanw ye kelen ye aw ya ko kɛtaw ye kelen ye a biyemaw ye kelen ye foyi tɛ ya lu kɔnɔ silamɛya tana la donc n'a tagara kiyama ten lutigi bɛ bɔnɔ a musow bɛ bɔnɔ denw bɛ bɔnɔ ko tiɲɛ na k'olu ye bɔnɔ ye o tuma ala kana bɔnɔ n'an t'a fɛ ka bɔnɔ kiyama an n'an denw n'an musow f'an ye lu ye kɛ silamalu ye musow ye kɛ silamamusow ye denw ye kɛ silamaw ya denw ye kɔnɔ n'a kɔnɔɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ suguya bɛ adamaden na tana bɛ mɔgɔ bɛɛ la donc silamaya lu seli k'a kɔnɔ seli wagatiw la a ye seli silamaya den musomaw a biyemaw bɛ silamamuso la
fani dɔw lo be silama muso b'o don silama den b'o don silama den musoman man kan ka fani dɔw don hali cɛman yɛrɛ man kan ka fani dɔw don kuma dɔw be yen o man kan ka fɔ silamaya du kɔnɔ a bɛ adamaden lebu tɔgɔ fɔ da la ten surtout cɛ yɛrɛ bɛ musomannin kɛ lu dɔw kɔnɔ n'i bɛ don lu dɔw kɔnɔ n'i ka denmisɛnninw ɲɔgɔn denni kama e yɛrɛ bɛ siri kɔ i bɛ lu nin kɔnɔdon to yen parce que a kɔnɔdon hɛrɛ t'a la mais e bɛ balo lo kɔnɔ sanni i salon cɛ o ye ele ya lu lo ye donc i bɛ bɔnɔ kiyama i n'i ya denbaya bɛɛ lajɛlen problème bɛ farafina silamɛya la kosɛbɛ vraiment jugo lo lamɔli t'an ya luw kɔnɔ diinɛ t'an ya luw kɔnɔ muso yɛrɛ ta ye kɔnɔnafili ye dɛ an denmusow bɛ fani dɔw don hali ni tɛ seli la n'i ye muso i man k'a don ka muso sin bɛ kɛnɛ ma sin kun datugun lo k'a tɔ bila kɛnɛ kan ka fani kala k'i kɔ bila kɛnɛ kan ni k'u ye kɔ tilan kelen bɛɛ labɔn lo kɛnɛ ka diriki dɔw la dɔw ye dirikiba ye mais a kama cini lo i ɲɛ bɛ furu ni sinw bɛɛ a kɛrɛfɛ silamɛluw kɔnɔ silamɛw denw bɛ bɔ ten ka taa kɛnɛ ma ten mɛsiw bɛ kun na ka kun bila kɛnɛ ma n yɛrɛ ka mɛn ko n'a mɛsi dɔw donna k'a tɛ ko ji tɛ s'a ma i bɛ tigi yɔrɔ tɔw ko k'i kunkolo to yen parce que ji kana se mɛsi nin ma silamɛ b'o don a kunna cogo di mun nɔfɛ surtout e b'i cɛ kun déjà ɲamɔgɔya lɔgɔ lo b'i la a bɛ donna cɛ wɛrɛ lo kama siraba kan donc an ya lu problème ye an denmusow n'a ya musow vraiment problème baw lo n ka dɔ ye dérivation filaw lo na fi satr al awra fi surutu sala surutu sihati sala seli mina condition a ka sen tabara ta k'a bila tabali kan k'a sen yira mais télévision la direct seli la ni muso sen labɔla sen lɔ ni dugukolo ka sen kɔfɛla bɛn ni sen tabara kɔfɛla ni ko n'a bɔra kɛnɛ kan ko seli tɛmɛna ko seli tɛmɛna almar'atu kullaha awra seli mina condition dɔ ye mun ye lebu ye datugu ko muso bɛɛ ye lebu a ka ɲada yira ɲada bɛɛ ko tɛ dɛ nu n'a lamini ni ani da n'a lamini n'o tɛ toro bɛ yɔrɔ min na dafurugu ninnu n'olu bɔra o seli tɛmɛna donc lɔnnibagaw lo farafinna yan bi bolo bɛ si mɔgɔ minnu na n k'a tɔgɔ lɔn n k'a jamana lɔn mɛ n tɛn'o fɔ n'o tɛ n yɛrɛ n'a sigira ka kuma donc o ye satirila awra ye fo muso lebu ye sutura n'i birila ka taa sujuru la i sen min b'i kɔfɛ fo fani y'a datugu musow ka fanifin don ka ɲa o nana fanifin bɔ sisan ka cɛ dirikiw ka dɔw don cɛ bolo bɛ diriki la cogo min na k'a kɛ ten ka fanifinw kɛ fitiri k'a siri i yɛrɛ la k'i fɔrimu yira walima k'a dan cɛ ya kulusi bɛ da yɔrɔ min na ka muso ya hijabu fɛnɛ da yen n'i taara sujuru la i gɛnɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ lɔla dɔw la i gɛnɛ bɔnnen bɛ o ye alihamudulilayi ye dɔ bɛ diriki fitini dɔ da a bolo kan bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ka langanan dɔ bila a kun na a gɛnɛnkala bɛ kɛnɛ ma seli bɛ minɛ cogo di condition ma dafa donc an ya problème an ya lu kɔnɔ an denmusow n'a musow problème baw bɛ musow ya faniko la farafinna a ya minnu bɛ kuranna la karamɔgɔw k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ yen parce que dɔw ma la parce que a fɔ daminɛna ko wahabiya ko lo ya ayuhan nabi
كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن محمد أفي مسويو أفي ديو نيانو أفو مؤمنو مسو نيانو كوي فانبا بلاو كون أفو دوغوما أفو لك أقول أفي مسوي أفي ديو نيانا أفو مؤمنو مسو نيانا aya jigina madina lomina ala kara ko alayhi salatu wassalam sahaba ko di dugu gweni ni ka muso yeba ko madina iba fo ko kan kono fimani iba ko be kono fiman loy nala kratum mana slamaw tun lo so uli manaraw wala ko ala lo kumana ala ga ko noro bla kana fo atara suratu nuru la tuguni muso ya turula sanu aya burula nege zina wala yabdina zinatahunna okunu ya masiri blakena fo abiema be vaccine munun kala ki pari muso ya pari ibe fen dona ka pari mogo munun kan ka ye nyala ala ko mogo da fo corona kono ta suratul nur ila al buladina mogo kana fu chew aw abaihina wal mawfa أو أباي بولاتي ولا ما يتشفع أو ولا ما يدي أو أبنائي ولا ما يدي أو أبنائي بولاتي ولا ما يتشدي أو نسائه ولا ما يمسونيكم أو إخوانهنا ولا ما يبال ما تي أو بنيك ولا ما يبال ما تي دي ولا ما يبال ما مسو دي مسو أو نساء ولا ما مسو مو من كان كمسو يا بارلي كمو توفو كورونا كورونا فو كتاكا ما كرامو كاغينا فاتي كورونا لا ni muso bɛ pari n'u bɛ bɔlu u bɛ pari n'u donna so kɔnɔ ba bɛ bɔ ka fili jaba kasa bɛ min na tulu kasa bɛ min na u b'olu don a dɔnku du cɛ ye o i ma o muso damaw ka taa yira ɲɔgɔn na nin bɛ ne fɛ nin bɛ ne fɛ an y'a jamana na muso dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jeli misiri kɔnɔ kogo ni min doni filɛ cɛ ni musow cɛ n'a bɔra kogo kɔfɛla la musow dama b'u danna yɔrɔ jumɛn ni dɔw kun y'a nasanparili damina bɛ taa tulu sa cɛ dɔw fɛ bɛ taa malo sa cɛ dɔw fɛ cɛ dɔw bɛ sogo feere i bɛ taa fɛn san mɔgɔ mɔgɔ fɛ a bɛɛ y'i cɛ i bɛ taa yɛlɛ ko ni nin bɛɛ ka taa i parili yira nin bɛɛ la fɔlɔ o donna ale kɔnɔ u b'u ɲɛ kumu k'a bɛɛ bɔ k'a bila yen a ma kala cɛ kama a ma don i kama a donna yɔrɔ min kama n bɔla yen kaban donc ninnu ye problème lo ye farafinna an y'a denbaya ko la ka tila ka na yɛrɛgɛ ninnu faraw ka produit mu silamɛw y'a lu kɔnɔ mesiw bɛ kunna silamɛw y'a lu kɔnɔ o la ala kɛla alayhi salatu wasalam a ko sinfani min ummati lam arahuma min ahli nar sinfani min ahli nar lam arahuma ko jahanama den groupe fila bɛ ne muhamadu m'u ye dɛ u bɛ jahanama kɔnɔ mais ne m'u ye dɛ u ta ko ka gɛlɛn jahanama den tɔw ye a ko rijalu cɛ dɔw mahum siyat gɛɲɛ b'u bolo bisan b'u bolo yadribuna man arafa wa man lam yarif u ka mɔgɔ min lɔn o b'o bugɔ u ma min lɔn o b'o bugɔ olu bɛ mɔgɔw bugɔ dɔrɔn wa nisa ariyatin khasiyatin ariya ani muso dɔw diriki b'u kana u lankolon lo diriki b'u kana fani b'u la mais u lankolon lo imma i ɲɛ b'u worow la i ɲɛ b'u disiw la walima fani kalan lo k'a kɛ k'u yɛrɛ forme bɛɛ yira ni fani min t'u forme yira o tɛ sɔn o la fo k'a di tayɛri ma fo k'a seere n'a bonyana dɔrɔn ko tayɛri jɛma kala ka ɲa parce que ale yɔrɔ bɛɛ tɛ ye la hali b'a fɔ a yɔrɔ ale bɛ lɔgɔfiyɛ la lo ale ye fɛn feere da lo ye donc a kan ka ye dɔ bɛ taa dɔ bɔ a la tugun fo k'a seere kosɛbɛ khasiyatu ariyat fani b'u la mais u lankolon lo ko o mɔgɔ minnu filɛ o ye o tɛ don arijinɛ kɔnɔ la yadkhuluna aljanna o tɛ don arijinɛ kɔnɔ
wala yasmauna rihatiha uta arjine fenen kasa me ununa kasoro arjine kasa iba soro ina arjine to masiratu 40 aman ni togoma le kan ga arjine kono sambina ni togoma bilasi akasa bi soro yoro la comme ko muso ni tina kasa ma utina so yoro la ko naw kuye naw ko muso ni falata anhu agunu danga la nahunna malunat udangan lu kabakni kunu danga ele muso beti ide muso beti kuna kuye au kana ira seka kudanga fa innahunna malunat udangan korolu do kama amefumba kiyama lona innal khasirin alladhina kasaru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah mo bononi mo me min bonola ale yere kiyama lona ane ka bono aya dembaya belejenna ko mambade yoron man no bi dunya yere kono musuya hijaw manogo dewnya la moli manogo aya denjew wol toro soko kan nege do ala che kundani o salama do bu kunzi bilala salama do bu kungarate ay salama to nyam ko sebe sitete al kafiri sebe na matete nolo nye salama yai antu mana ala kira turu da sebeni ko ala kira tunga kumbla ga kunduru ke turu bina antu ala kira kuna turu bi saba tumba kuna abagar turu nye mugan lo antu mana sebeni ولو كنتم ملولو لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أو بنا دو على يا مزري كنو أو حاجري سجني أو كون ليني أنا أو كون كافيني donc سلامي نيغامينا إكتلا تحابل بنابل سوفي لغيني ناو تشايلا وجوري كلا وتشرا sufe logo ni na uchayala ka kene ni jalan fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛ ni faniya ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna aimatul mudillin dalu wa yudillun lɔnnikɛbaga filini o filini lo u bɛ tila ka adamadenw lafili o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka wajulu kɛ ko ala kɛra ka jibrilu ye lo min na a bolila ka na so kɔnɔ ko kadija tun bɛ dambeloni dasironi kada fan blanca ay fan blanca nene bala donc ko aga jibril loyi ko kadija to torula kadija to kunsigi bora kene kaminke ko jibril tagala mesi be mo gele musu karamo te gele muso kuna cho allo ba fo ko fan bola kadija kuna minke ala kira ya sogono ko jibril tagala pasika ka muso kunsigi muso mesi wale muso kuna ale be ko kisa fo mɔgɔw ɲɛna u bɛ ka fɔ Allahu akibaru takbir ale yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sisan ala kira ya so kɔnɔ jibrilu ka kadija tu kunsigi ye kɛnɛma a segirikɔla ka taa kɛnɛma ka taga ele bɛ ko fɔ ele muso kunsigi bɛ kɛnɛma a kunsigi yɛrɛ ma bɔ fo ka mesi bila a kunna tuguni o kuma fila bɛ bɔ mɔgɔ kelen da cogo di donc amadenw ala kana an bɔrɔ kiyama lona an ya duniya na bi vraiment an b'an cɛsiri denbaya ko a problème b'an da la ni ka kɔrɔna ye ko anfusakum wa ahlikum nar aw y'aw yɛrɛ tanga n'aw ya denbaya ka bɔ tasuma ma donc vraiment a y'a ka gɛlɛ kosɛbɛ denbaya b'an minnu bolo an ye denw kɔlɔsi ala y'a kalifa fɛnw lo musow b'i bolo ala y'a kalifa fɛnw lo mais musow yɛrɛ kan ka hinɛ u yɛrɛ la parce que u bɛ sanga wuli minnu sanna o yɛrɛ cɛ t'a sanna a y'a na ala m'a fɔ cɛw ɲɛna ko i t'a fɔ musow ɲɛna ala adresse la musow yɛrɛ la ko le azwadika muhamadu fi musow ɲɛna wa banatika ani denmuso wa nisa'il mu'minin ani mu'minu ya muso amma o k'a fɔ mu'minu cɛw ɲɛna ye u ye t'a fɔ musow ɲɛna la ala ka koɲa adresse musow yɛrɛ la direct o tuma muso ala bɛ kuma n'aw yɛrɛ lo fɛ n cɛman don fanifin na dɛ n cɛman don fanifin na dɛ ele n'a ala cɛ depuis bɛ i cɛ k'i ya sanga wuli sansiya jeli
i y'a basan i cɛ k'a sasiya jeli mais munna ala ka min fɔ ko i ye sutura ele tɛ k'i ya sutura sa i yɛrɛ ye ko n cɛ man don a la n'i bi ala fɛ n'i cɛ ko k'ale tɛ muso sutura nin fɛ i bɛ mun k'o furu la ye ni cɛ ko ma ko ne kɔni tɛna nasɔngɔ d'i ma tuguni an b'a fɛ i ye bɔ bon na i taa bon dɔ ta i b'i ya bon sara yɛrɛ e tɛna fɔ ko ka furu sa a b'a fɛ i ye don jahanama la i bɛ don jahanama la la ta'ati al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq mɔgɔ tɛ dannifɛn bonya adamaden labato ka dannikɛbaga sɔsɔ ala ko k'i ye nin kɛ i cɛ ko k'a tɛ kɛ ten donc ok ardulahi wasi ala ya dugukolo ka bon mɔgɔ tɛ don jahanama kɔnɔ adamaden dɔ ɲɛsiranya kama jahanama ka jugu o ma o tuma a ka gɛlɛn fɛnɛ silamɛcɛ dɔ y'a fɔ k'ale muso t'a yɛrɛ sutura a y'aw yɛrɛ sutura n'aw bɛ seli minnu kɛla vraiment a ye fani don ka ɲa ka seli kunsigi min b'aw kun na o bɛ wasa kɛ muso denmuso bɛ furu la a banana lo ye den ka bana min na sunkuru min na bana lo kosɔn a kunsigi bɔnna a kunsigi kari-kari la a bɛna furu lo fɛnɛ ka kɛ kɔɲɔmuso ye bamuso nana kira ɲininka alayhi salatu wasalam ko den bɛ furu la esike o y'a sɔrɔ kundanaw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ musow kunda kunsigi b'u bolo n'i bɛ kunda kunsigi dɔw bɛ bɔ a la donc k'a bɛna mɔgɔ wɛrɛ kunsigi ta k'a tugu kɔɲɔmuso ni kunsigi la parce que a kunsigi kari-kari la ala kɛra kogo la k'a tɛ ɲa lanalahul wasila wal mustawsila ko ala ka kunsigi tugunbaga danga mɔgɔ min bɛ mɛsi don na mɔgɔw kunna k'u danganin lo a bɛ ka don mɔgɔ min kunna o danganin lo alwasila wal mustawsila min bɛ k'a tugu a nele min tagara ko k'a tugu k'olu danganin lo o yɛrɛ tun tɛ mɛsi dɛ mɔgɔ wɛrɛ kunsigi tun lo mais nin bɛɛ kalanni kɔfɛ donc karamɔgɔ bɛ ka kɛ i n'a fɔ nin si tɛ yen donc vraiment ala k'an bɔ al-ilmu amana lɔnni ye ala ya kalifa fɛn dɔ lo ye wa man katama ilima aljamahullah bihi min hidamil nar ni ka lɔnni dɔ kɛ k'a dogo ala bɛ taa lɔnni kɛ karafe bɛ don so ni fali da cogo min na ala bɛ taa lɔnni kɛ jahanama karafe k'a don i da la o tuma lɔnni ma nɔgɔn donc fo k'a fɔ lo n'i ma fɔ ele bɛ kɛ kungo tigi ye o tuma an badenw an bɛna lɔ yɔrɔ ɲini إن الكافرين الذين كفروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين ولا إلى هنا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ko tiɲɛ yɛrɛ la minnu ka tɔɲɔli kɛ u bɛ jangata min na jangata banbali lo mukim jangata sabatini o tuma inshallah ala kana kɛ tɔɲɔli kɛbagaw ye an ye adamadenw ya nafolo to yen ka adamadenw niw to yen k'a jija an yɛrɛ ka ala ko na a n'an denw n'an muso an y'alu ye kɛ silamɛlu ye an musow ye kɛ silamɛmusow ye an denw ye kɛ silamɛdenw ye o tuma inshallah ila hona an bɛna lɔ nin yɔrɔ in na yan n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ dɔ fɛ filo jala donc an bɛ se ka ɲininkaliw kɛ seri wele ou bien seri welebaga bɛ seri wele an bɛ sɔrɔ ka ɲininkaliw kɛ inshallah donc an bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ donc après an bɛna seri wele ka seli inshallah aya da wa merci celui qui est malade ne peut pas gêner. aya Il n'a pas de moyens pour donner ce qu'il doit donner pour celui qui gêne. aya Pour gagner ça mérite. ok a ka question posée a ka fɔ tubabukan dɔ la c'est-à-dire mɔgɔ min tɛ se ka sun bana b'a la walima si kɔrɔbaya la a kan ka muri lo suma mais muri fɛnɛ se t'a ye donc a y'a ko bɛɛ kɛ cogo di silamɛya la a b'a to yen fɔlɔ parce que a se t'a ye a b'a to yen ni ala nana nɔgɔya k'a ye sani a y'a saya cɛ a b'a juru sara ya buga fi dhima a juru bɛ to a la yakunu fi dhimatihi
a bɛ juru bɛ to a la a b'a to yen a tɛ juru ta mɔgɔ fɛ k'a bɛ taa yamuru suma la a bɛ muru in to yen sani saya cɛ n'ala nana se k'a ye a ka san 2 kɛ a ma suma san 3 kɛ a ma suma a b'a bɛɛ lajɛlen suma k'a di ni ala ma nɔgɔya k'a ye fɛnɛ inshallah narju an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala bɛ yafa kɔ inshallah. Dis pardon ça. Voilà. Ale bɛ quantité lo ko sisan teri kelen na quantité in bɛ di la comme Coran n'a pas défini la quantité. A ma quantité bɛrɛya fɔ a ko it'amu miskin. Nécessité kelen y'a domuni. Quand l'on b'a k'a fɔ la ko u k'o jate ko bɛ se ka kɛ ala kɛra ko mud min atamr aw sayi donc mure ɲan kelen or mure ni bon kilo kelen ni dɔɔni kilo kelen ni demi wala bɛ kɛ kilo kelen ni demi o lo ye teri kelen sara ye 1 kilo et demi par jour 1 kilo et demi par jour pendant 30 jours. Ramadan c'est 30 jours bien 29 jours. Donc c'est 1 kilo et demi, donc 30 plus 15, 45 kilos par mois. Donc si, comme il a dit là, s'il n'a pas pu donner, il paye crédit, il paye en commun, il paye en nature, il va gêner. Non, parce qu'il ne peut pas gêner. Dépôt au début, il ne peut pas gêner. Il donne ça en nature, il va balolo, il va se malodi. Il donne du riz, 45 kilos par mois. Inch'Allah. Voilà. Deuxième préoccupation. Ouais. Voilà comme cela. Ouais. Warla. Ouais. Est-ce que Moudé n'a pas qu'à boire Warla? A bɛ se ka bɔ wari la dugukolo yɔrɔw tɛ kelen ye ne k'a fɔ kabakoya bɛ kɛ mɔgɔw la an fɛ yan dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen alhamdulilayi k'a fɔ i bɛ malo kilo ta ka taa di mɔgɔ dɔ ma i bɛ mɛn i t'o mɔgɔ sɔrɔ mais a bɛ bala anw na yan diɲɛ yɔrɔ dɔ la zakatal fitiri ka ca ni sun mude nin ye parce que mɔgɔ kelen ka zakatal fitiri bɛ bɛnna teri 4 sun sara lo ma or et puis a bɛ bɔ mɔgɔ bɛɛ lo ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mais jamana dɔw la a di mɔgɔ tɛ yen donc u b'a bila wari lo la wariw bɛ taga bila misiri baaraw lo la n'o tɛ hali o wariw tɛ di la mɔgɔ dɔ ma ale bɛ taa domuriyaso la a b'a bila silamɛya baaraw lo la bɛɛ lajɛlen ya baaraw b'i bolo i ya frigidaire fani lo sogo la a y'a nɔnɔw ni fɛnw kɛlen bɛ ka frigow bɛɛ lajɛlen fa donc jamana yɛrɛ lɔnnibagaw bɛ zakatal fitiri quantité sumana 5 euros dɔw ka kɛ mɔgɔw y'a zakatal fitiri k'a ka olu ɲɛ imam abu hanifa donc rahmatulah ale ale lo ye imam 4 nin y'a cɛkɔrɔba ye ale ka da yira k'a fɔ a bɛ se ka bɔ donc wari la équivalent en argent donc a bɛ se ka bɔ wari la n'i bɛna bɔ malo la ni malo kilo ye 60 ou bien 50 ye donc min bɛ malo kilo 40 sɔrɔ kalo kelen na donc i bɛ wari jateminɛ k'a di dɛsɛbagatɔ dɔ ma mais comme an ye fan ni yɛrɛ taara dɔw yɛrɛ b'a kɛ lon kilo bɛ taa kilo 1 demi di mɔgɔ dɔ ma bɛ taa kilo 1 demi di mɔgɔ dɔ ma kilo 1 demi vraiment alhamdulilayi nɛɛma lo mais a ka dɔgɔ fana i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen di ɲɔgɔn fɛ muka diman sunkalo bɔni ni i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di fɛnɛ donc sunkalo laban na mais ni k'a di sunkalo ɲɛ wɛrɛ lo ka fisa walima i bɛ tile 10 kɛ ka togo di i bɛ tile 10 kɛ ka togo di inshallah n'i b'a di la en nature a malo la mais ni k'a équivalent fɛnɛ wari di inshallah la haraja a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ inshallah. Zakata fitiri tan ale fana i n'a fɔ ka sunkalo ta ka cogo min na kilo 1 demi non zakata fitiri ta ale bɛ kɛ cogo min mɔgɔ kelen ta mɔgɔ kelen ta ye sayi lo ye arbata mudad mɔgɔ kelen ya zakatal fitiri ye mudi 4 lo ye sayi ɲɛ kelen c'est à dire min bɛ kɛ ka sun teri kelen tigɛ 1 kilo et demi ni o de bɛ multiplier siɲɛ 4 o de bɛ mɔgɔ kelen ya zakatal fitiri ma
donc zakatali fitiri ka ca ka timi sun juru sara mude kan inshallah kilo kelen demi siya nani mɔgɔ kelen ta ale fana bɛ se ka bɔ wari la i n'a fɔ nin bɛ se ka bɔ wari la cogoya min na inshallah waalaikum salam ko dɔ fana ko n'i bɛ sun na k'i tɛ se ka parfum bila i yɛrɛ farikolo kan la ala ka bayna sawm wa tib parfum tɔgɔ de ye tib relation tɛ sun ni parfum cɛ fɛn minnu bɛ don adamaden kɔnɔ olu bɛ sun tigɛ walima fɛn bɛ bɔ adamaden na donc ni muso bɛ sun na n'a ka koli ni mɔgɔ bɛ sun na ni sahawa bɔli la donc olu ye fɛn bɛ bɔ adamaden na ye ani fɛn minnu bɛ don adamaden na ni ka sérum don an ka fɔ kutuba la sisan ni ka insuffisance rénale u b'a ko ka jeli ko ka jeli bɔ ka jeli don donc olu minnu filɛ o ye olu bɛ sun tigɛ ani ka ji min ka dumuni kɛ mais parfum ye kasa lo ye i b'a k'i yɛrɛ kan farikolo kasa bɛ diya donc ni sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a tɛ sun tigɛ ye inshallah ale ko mɛ dɔ la ya wajulu la kuranna bɛ an ma besoin mɔgɔ dɔ ya wajulu la an besoin bɛ kuranna lo la al amru yaqtadi al wujub ni ala ko k'a y'a kɛ o kɔrɔ de ko jagoya a f'u ɲɛna kira k'u y'a kɛ tan al amru yaqtadi al wujub mɔgɔ ta jagoya mɔgɔ k'i ta k'i ye hijabu don o aya bɛ min kuranna kɔnɔ a hadisu bɛ min donc min kuranna aya b'an bolo an t'o to yen ka taa min kuranna aya tɛ hadisu tɛ yen k'an bɛ taa discussion k'o kan a ko mana fana ko la ikraha fi din o aya jiginni kɔfɛ mɔgɔw kun tigɛla k'u ye seli k'u y'a fɔ ko la ilaha illallah donc de ayat mafhumat faamuyaw bɛ ayaw la a bɛ bakara la ko la ikraha fi din ayatul kursiw kɔfɛ ko jagoya tɛ diinɛ la mais o aya jiginni kɔfɛ mɔgɔw taara jihad la ka kafuru faga k'u y'a fɔ ko la ilaha illallah donc a bɛ se ka ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya k'i ta seli mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya k'i ye sun don mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya k'i jagabɔ la ala kɛra fatunin kɔfɛ alayhi salatu wasalam ahal yaman o banna ko u tɛ jaga bɔ abubakar ko k'ale bɛna mɔgɔw kɛlɛ a b'u faga man faraka bayna salati wa zakat wa uqtiha ni ka seli ni sun fara jaga fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc ale b'i faga idan jagoya lo ka hijabu don ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya ka hijabu don mais pourquoi a bɛ muso jagoya k'a ye gwa kɛ aw ka gwa kɛ ko ye kuranna yɔrɔ jumɛn na ko muso ye gwa kɛ donc mais mɔgɔ bɛ muso jagoya kɛ k'a furu sa k'a bana ka gwa kɛ o karamɔgɔ cɛ o vraiment an besoin bɛ dalilu la kuranna la hadisu la ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya k'a bɛ fanifin don waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma amin aya aya
Ok. Inshallah vraiment ɲininkali fila bɛ yen ala k'an bɔ kasi kow lo quoi, c'est-à-dire ko muso hijabu tɛ ka langana biri a kunna, a cɛ lo ko k'a kana langana biri, ale tɛ langana fɛ. Muso taara karamɔgɔ cɛ ɲininka ko a cɛ ko k'a kana langana biri, karamɔgɔ cɛ ko k'a ye langana biri to yen, a y'a cɛ kumakan labato ko n'a ye ala bɛ dugukolo kɔ kan yan ko o ye a cɛ lo ye, a kana langana biri. O ye kelen ye, an bɛn'o jaabi fɔlɔ. O min filɛ o ye karamɔgɔ kan ka siran ala ɲɛ, filanan o kan ka kalan kɛ, et puis mɔgɔ caman bɛ kalan kɛ o bɛ kuma fɔ o tɛ kuma faamu. N'o tɛ farafinna n'i ka kuranna jigi i bɛ kitabu premier min kalan o ye Lagdari, Abdurahmani y'a la kitabu. O kitabu la a ma se fasulu premier, a ma se babu premier ma fɔlɔ ye. Fi awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasawuhu imani summa ma'rifatu ma yajibu alayhi min fard ayn. O kuma fɔtɔ a nana fɔ la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Fɛn fɛn n'a dilala, ala ka fɛn fɛn dila, jinɛ ni adamaden ni mɛlɛkɛ, a tɛ labato ka ala sɔsɔ. Karamɔgɔ tɛ i b'a sɔrɔ a ka nin kalan, ni karamɔgɔ lo, dannifɛn tɛ labato ka ala sɔsɔ. A cɛ ye mun ye? Ala lo wa dannifɛn lo? A cɛ kumakan tɛ labato ka ala sɔsɔ. N'a cɛ ko k'a tɛ langana biri, i bɛ yafa o furu o kɔ. Kiyama lona a ma nɔgɔn dɛ. Yafiru limaru min akhi, ni k'i baden kɔrɔcɛ i baden dɔgɔcɛ natɔ i bɛ boli, wa ummihi wa abi, i bɛ boli ka b'i fa natɔ ɲɛ ani ba, wa sahibatihi ani muso. Muso bɛ boli cɛ ɲɛ kiyama lona, cɛ bɛ boli a muso ɲɛ, wa bani ani denmuso, i bɛ boli den bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Donc likulli mri'in yawma'idhin sha'nun yughni, doni bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ko kiyama lona i ta b'i bɔ, e b'i ala ko to ye ko i cɛ kiyama lona n'a kelen ye a bɛ boli, n'ele k'a ye i bɛ boli, i b'a kɛ cogo di kiyama lona? O kama question jaabi fo karamɔgɔ y'a filɛ dɛ. I bɛ se k'i ya wajuli kɛ, i b'i ya kutuba kɛ, i bɛ fɛnw kɛ, mais ni question jaabili nin la mɔgɔw lo bɛ yen o kama. Il faut le ma ko fatwa al-asila wal ijaba, question réponse, kalankɛla kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la, parce que n'i b'a fɔ tuma tuma i ka aya nin fɔ o b'a sɔrɔ aya nin b'i kɔnɔ, i ka hadisu nin fɔ i m'a fɔ wali a b'i kɔnɔ, ne kɔni k'a yɔrɔ lɔn k'a fɔ ala ko ta yɔrɔ nin na, kira ko ta yɔrɔ nin na, o lo kama an bɛ kuma nin fara. Mais ni ko k'i b'a bɛɛ détaillé a bɛna temps ta, i bɛ se ka question jaabi tɛ surunma, mais i hakili b'a yɔrɔ la kuranna kɔnɔ, i hakili b'a yɔrɔ la hadisu la, n'o t'i bolo kan'a jaabi. O kama mɔgɔ nana imam maliki ɲininka question damadɔ a da tɛ n kɔrɔ sisan, a ka sababu min ye fila lo jaaba la, ɲininkali ka ca. A ka tɔgɔ min na ko la adri malo, maliki ne kalo saba lo filɛ n bɛ ɲɔgɔn bɛ ka kana ko n bɛ taa maliki ɲininka Madinɛ, bɛɛ ko lɔnni b'a la maliki maliki, ne nana n ma se ka n ka question bɛɛ jaabi. A ko i y'a ɲɔgɔn bɛ ta, i timina mɔgɔ mɔgɔ la ko maliki tɛ foyi lɔ, a f'u bɛɛ ɲɛna. Ne taara maliki ɲininka n ma se ka n jaabi, a tɛ foyi lɔ, a fɔ bɛɛ ɲɛna. Donc parce que o bɛ siran ala ɲɛ o, i bɛna ɲininka fɛnɛ, n bɛna dɔ f'i ɲɛna ala ma min fɔ, ala kira ma min fɔ. Donc la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq, o yɛrɛ kelen bɛ wasakɛ o. Dannifɛn tɛ labato ka dannikɛbaga sɔsɔ, o ye langana ko ta jaabi ye.
ɲininkali filanan a fɔra tuma min na fajari fɛ ko salatu khairu mina nawm ale cɛ kelen ko sisan k'ale mako b'a muso la o wagati la muso ko tuguni k'a y'a to seli bɛ kɛ fɔlɔ a ko la ko seli tɛ kɛ bɔbɔ problème na muso taara karamɔgɔcɛ fɛ tuguni k'o fana ɲɛfɔ a ɲɛna kɔfɛ tuguni la ko seli wagati tɛ tɛmɛna donc k'a b'a cɛ ta ɲɛnabɔ fɔlɔ a y'a kuma kelen bɛ se ka kɛ mais kelen tɛ tiɲɛ ye seli bɛ se ka retarder ni seli wagati kɛra mutasa'a ni seli wagati tɔ bɛ yen la bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ka seli tuma dɔ la ko salatu khairu mina nawm tuma dɔ la miniti 30 bɛ yen miniti 20 kɔ bɛ yen donc a bɛ se ka cɛya mako ɲɛnabɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ ka seli kɛ mais a ka kuma min kɛ k'a jaabi ko seli wagati tɛ tɛmɛ inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ala ma fɔ silamɛw ma ten ya ayyuhal ladhina amanu sallu a ye seli la kitaban diyagoya lo mawqutan ka tila ka wagati bila la donc k'a fɔ ko seli wagati tɛ tɛmɛ seli wagati bɛ tɛmɛ an bɛ wagati min na fajari tɛmɛna seli fana tɛmɛna 16h15 seli fana tɛmɛna donc a tɛ ka o seli wagati bɛ tɛmɛ seli wagati bɛ tɛmɛ i bɛ seli wagati lo filɛ wagati mutasa wagati ka bon donc 13h seli fana lo 13h30 seli fana lo donc fo ka 13h30 tɛmɛ 14h seli fana lo donc wagati ka jan mais a tɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ donc question filanan nin na a bɛ se ka cɛ ta ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka seli kɛ n'u bɛ ban ka seli wagati tɔ to yen inshallah ala ka ja bato la bi ala ka jirimu yawa c'est-à-dire fɛn minnu filɛ nin ye ko dɔ bɛ ɲininkali kɛ ni mɔgɔw ka lu kura la u bɛ karamɔgɔ wele ka taa yasi kalan et puis ni yasi fana kalanna ko fɔ ka jeli bɔn ninnu bɛɛ ye fɛnw ye wallahi an ma dalilu ye fɛn minnu na ka bɔ n'i ka lu kura lɔ i bɛ taa kuranna kalan et puis n'i ka yasi kalan i bɛ jeli bɔn la kuranna durusulaw tun ye mɔgɔ jeli ala kira wagati la ale salatu wasalam i yasi kalan tere kɔnɔ siɲɛ jeli n'a fɔra ko ni kuranna yɔrɔ dɔ kalanna ko fɔ ka saga faga ni kuranna yɔrɔ nin kalanna a saga faga bɛna caya dɛ sunkalo na an b'an jija ka kuranna siɲɛ 3 siɲɛ 4 kɛ donc o yasi kalanko i bɛna saga faga i tɛ n'an badenw ala kira ale salatu wasalam an bɛ to k'olu fɔ arsalahu la mu'alliman lil bashariya ka n'an kalan an ya dunuya a n'an ya kiyama la ala kira ale salatu wasalam u ka ɲininkali dɔ la ani tehira an b'a fɔ ma ko an b'a ko tete dɔw ko nɔrɔ nɔrɔ bɛ muso na nɔrɔ bɛ fɛn na u ka ala kira ɲininka ala alayhi salatu wasalam a ko ma ni nɔrɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ fɛn 3 la lu i bɛ lu min kɔnɔ nɔrɔ bɛ se ka k'a la i bɛ yɛlɛnna daba min kɛ i y'a yɛlɛ ka fɛn nɔrɔ bɛ se ka k'a la a bɛ se ka kɛ muso la donc mais ala kira ka fura min di a ma kuranna di a ka duwawu lo yira n'i ka muso furu i bɛ muso sigi k'i bolo la tinda la ten allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-mar'a wa khayra ma fiha aw wa khayra ma jabaltaha alayhi ala m'i dali muso ni hɛrɛ ani hɛrɛ min bɛ muso nin na wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-mar'a n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ muso ni tɔɔrɔ ma wa sharru ma fiha ani fɛn min bɛ muso na o tɔɔrɔ lu kurama allahumma inni as'aluka khayra hadhihi dar ala mi dali lu ni hɛrɛ la wa khayra man fiha ani mɔgɔ bɛ lu ni kɔnɔ n'a sɔrɔ jinɛw sigilen b'a kɔnɔ yan wa a'udhu bika min sharri hadhihi dar mi dali ka bɔ lu ni tɔɔrɔ ma wa sharru man fiha ani fɛn minnu bɛ lu ni kɔnɔ yan ni yɛlɛnkan fɛn lo as'aluka khayra hadhihi daba mi dali daba ni tɔɔrɔ la daba ni hɛrɛ la mɔbiri ni hɛrɛ la donc ala kɛra ka duwawu wolo yira alayhi salatu wasalam dɔw nana ala kɛra ɲininka fɛnɛ alayhi salatu wasalam ko sakarna daran
an jira an yɛlɛmana lukura kɔnɔ kana al-adadu kathir an tun ka ca wal-malu wafir nafolo tun b'an bolo caman qala al-adad an nomuru dɔgɔyara saya cayara wa dhahabatil mal nafolo fana banna ala kira ko alayhi salatu wasalam intakalu k'u ye bɔ so nin kɔnɔ u sigira jinaw kan donc jina kafiri bɛ se ka kɛ yɔrɔ la jina sitana bɛ muso kɔ donc lukurama i bɛ t'i ya lu la yɔrɔ min na i taara lɔ jinaw y'a yɔrɔ la e ɲa to la o dun ɲa m'i la donc ele nana sigi n'o ye donc i bɛ se ka alaw taala deli kira ka duwawu minnu yira nin ye i bɛ se ka saraka dɔw bɔ ala ka yɔrɔ hɛrɛ d'i ma k'i kisi fitina ma mɛ ka taa yasi kɛ laadaya la dalilu t'an bolo k'a fɔ ala ko ten walima ala kira ko ten vraiment a sɛbɛnni a dalilu t'an bolo an b'a ye papier la an b'a mɛn lɔnnimɔgɔw ya kuma la ni ka yasi fɛnɛ k'a la f'i ye fɛn dɔ faga la ne yɛrɛ k'o mɛn vraiment a ma mɛn fɔlɔ donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu n'u ma saha dubaw sira dini don silama ma ka dubaw kɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen lukura ye hɛrɛ dɔ ye den ye hɛrɛ dɔ lo ye i ka yɛlɛnkanfɛn sɔrɔ hɛrɛ dɔ lo ni ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ saraka bɔ ka dubaw kɛ i yɛrɛ ye a la ka taa kɔrɔna yɔrɔ dɔw kɛrɛkɛrɛ hada yaxtas ila dalil walaysa thama dalila fima a'lam al-ilmu indallah aha aha ayiwa kalo fila su ayiwa ayiwa an balimamuso dɔ bɛ yen ale bɛ silamɛ ye nka a sigira cɛ dɔ kun fɛn tɛ silamɛ ye komi chrétien don ale de bɛ silamɛ ye ni a ka kafoɲɔgɔn kɛ n'o cɛ tɔgɔ nin ye sumaworo tile fɛ hali o la a tɛ sun dɔn hada hukm ale ko sisan mɔgɔ min ka kɛ ni cɛ ye cɛ min tɛ silamɛ ye muso ele ye silamɛ ye cɛ ye chrétien lo ye ele lo bɛ sunna ale tɛ sunna donc sunkalo tile fɛ e cɛ seri ma sunkalo tile fɛ o kama mɔgɔ wɛrɛ furu ni silamɛya ka fɛn dɔw daga mais problème b'a la i b'a f'i cɛ ɲɛna ne ye silama lo ye anw ya sunna a tɛ ɲa n'a kɛra nin lo bɛ yen nin lo bɛ yen mais n'a kɛra o la e cɛ sun t'ale kan ale tɛ silama ye silamɛya t'ale jati ko ale ye silama ye parce que sun t'ale kan ni sun tɛ mɔgɔ min kan sun tana t'o kan donc n'a kɛra o cogo la muso ele bɛ kɛ responsable ye ya acte la ni muso bɛ na sun sara donc sun sara bɛ kɛ muso lo kan k'a fɔ kalo fila sun bɛ kɛ muso lo kan a n'a mourisement n'a jɔn ka hɔrɔnya a tɛ kɛ cɛ kɔ la parce que cɛ tɛ silama ye voilà kiti dɔ nin bɛ silama fila lo kan ni silamacɛ ni silamamuso lo la cɛ kelen lo bɛ kafara bɔ muso tɛ kafara bɔ mais ni muso lo ye silama ye cɛ tɛ silama ye donc muso ma sɔn o la ani an ma laha inshallah wallahu a'lam wa alaikum salam wagati banna ye voilà cɛ min tɛ silama ye ni ko bɛ o ye kafiri lo ye wala tunkihul mushrikina hatta yu'min aw kana firi kafuru ma fa silamɛya silamamuso tɛ sigi kafiri cɛ kun donc même min taara furu chrétien ma ni a man ka furu a ma silamamuso man ka furu chrétien cɛ ma chrétien cɛ lo bɛ se ka silamacɛ lo bɛ se ka chrétien muso furu mais silamamuso tɛ furu chrétien cɛ ma parce que diinɛ bɛ cɛ lo bolo cɛ bɛna se ka débrouiller n'i ka di muso ye e ye sababuya silamɛya ma a bɛna kɛ silama ye mais ka fila bɛɛ lajɛlen to yen olu cɛ ka ɲi silamaw bɛ yɔrɔ min na i bɛ silamamuso sɔrɔ yɔrɔ min na i ye silamamuso furu i ye chrétien muso to yen mais silamɛya tɛ sira di silamamuso ma a ye taga sigi chrétien cɛ kun voilà a kana taa sigi chrétien cɛ kun a ye sigi silamacɛ lo kun inshallah hada huwa al-hukm i mana ma i bɛ taa sun don ko a ser'i ma i sigira a kun lo silamɛya tɛ sira di ma fɔlɔ i silamamuso i bɛ taga sigi chrétien cɛ kun voilà
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.